දැන් මේ ඉවෙන්ට් එක වාහක දක්වන්නේ සියාසී ගොතුන් වර තජ්රිබාකාර අධි රාජ්‍යයේ කුරීගේ හෝම් මිනිස්ටර් කන් කරවා ෆවා උමර් නසීර් बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन राज्यगे लोबित रईतों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एकी वेरी दिवराज्यगे वेरी कमा ऐस गोस्सी एकी कुलागे पार्टी ता वेरी कम कोफी नमस मिराज्यगे होरी बोड़ती मसलता हल्लु नोए हम एगुता एबहुरी मसे कोरा उमर के दिविहिं मगुता होगा बिज्जही सदान जहा खुनिगोड होवं उड़ेरो विदेशी दणी दिविहिं अदा करमी वजीफाता नगागे अदा करम दिविहिं करमी विफारिता विदेशी नगागे गोली गोली कम्मतीगा फिहार हदागे मुदा विक्कमु बदे विदेशी सिफा राज्यगे हतर सरहद्दक एमीहुंगे उळंतकायकुग फैबैफ माले सरहद्दुग दिरियोळे मीहुं कुदि कुदि कोश्रिता होगा फिति बारुवेगिन तिबे कक्का कैबोए कियवा निदा हदागे उळेता इतन अहरिविच मस्तुवा चिस्सा गेंगता मगुता होगा आमुविच वेत वेदिया वी अहर तेरे फस बेफुलो वेरिकम कोरवैफ हुरिहा वेरिकम गवेस मी मसलता हल्दुनु कोरेवी हुरे फुलाव मुंदिय मिदने मसलता हल्दुनुको मिराज्य इतुरु विहिहार कड़त कोफिनमा मिगोमुगे मिनिवंकमा अमिलवंतकं गेल्ली दिवेहिं मिगोमुग बाकीवान मी मसलता हमजिस्सुमा दिवेहिं तेदुवंजे एह नोनी मिगोम दिवेहिन्न गिल्लिदान मीगे सोलहर कुरिं मल्टी पार्टी निजाम तारफ करवमु अलगोन में ही कुरी दिन उफेदिगिंग अन्नानी हरुदना साफ सीधा वेरिकन तक कमा सियासी पार्टी तकुं दिवेहिन्न हुरी दतिता फिलुआ देने कमा अलगोन में ही कुरी मल्टी पार्टी निजामेग्गा करप्शन मधुवानी कमा नमविस तिजूरीगे दोरुफे गेल्ली वेरिंगे अबुर गेल्ली दौलतुगे खरामे गिल्लुन्नु कमे नुई अलगुन में ही कुरी खियाल फाल कुरुमुगे मिनिवं कमुगे सबं दोगुता बेजारोए थेदा नस्रो लिबिगेन दानकमा नमवेस दोगु हेदुमुगे हुनर कुरियरा दोगु हेदुमा दीन फुरसार कुरुमा टीवी तका मजिस्क कुरा हडिहुतुर जवाबता गे सिटिंग रूम तका हमेया दियुन्नो कमे नुई अलगुन में ही कुरी गानूनी हुकूमत एम्मेग मच्चा हम कमा इंसाफा एकुगा हिंगाणी नमवेस फेनिगिन दियई मोज़फ़ुं रेप कुरं मसेह कुरी वज़ीरुं राज्यें फुरवाला सफारी तहुगा रेप के हुतुर अमल हिंगी मीहुन्ना रक्कातरिकं दि मंजर मल्टी पार्टी निजाम 16 हर वीरु दौलतुं ಗೆಲ್ಲುನು जुमला फैसाया गिल्ली गिंदिया दौलतुगे हर मुदला दौलत दूको निकुमगिंदिया तवदीमा तजुर्बा हरी मीहुंगे सबबुं अलगुन में एम्में मितिबी सियासी पार्टी तका मेदु नुरुहिफ पार्टी त विरिकमं अवम फहु अमल कुरी आदि अमल कोरमु गिंदा गोता मेदु हिंग हमनु जिहिफ पार्टी त देके फूहि वेफ दे पार्टी वेस विरिकम हवाल कोरेवी दे पार्टी वेस दिवेहिं बेणुम वि कहाला विरिकम कोरातन नुफेनिगे सियासी हुरिहा लीडरुनकी वौद तकायको वेरिकमं अवम फहु रिश्वतिफुमा वक्कं कुरुमा रेप कुरामी हुन्ना हिमायत दिनुमा मिनुम वे सुरिहा नुबैकमें इकुलेवे कंकं कुरा बैकमा मिहार हीवां फरे अमानत तरिकमा थेदुरिकमा अखलागा मी सियासी पार्टी तहोगे फैबैगा हिमने कंदत्तके नूकं मिहार यगीम विच सियासी मसक्कत की हेदफा मीहुं खैरिवां फसजे कमकविज एफद मीहुं पार्टी तद्दू को गोस्सी सियासी मसक्कत की वक्कं कुरा मीहुन्ना हास कुरिफावा कमकविज कियावागिन तिबी हेदफा मीहुं सियासी मसक्कता दुर जहुनीमा गौमक दिबेन गिल्लू अलगुन मेन बिदनी फेन्नम
පාටි තහගේ වාදවරි ඉන්තිඛාබ් තහගේ තෙරියා බේරුගේ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಫಾಸಾ ಹಿಫಾಗೆಂ ವದೆ ಗೌಮುಗೆ ಮಿನಿಮಕಂ ಗಿಲ್ಲೆ ಹಿಸಾಬ ಎಮಿಹುಗೆ ನುಫೂಸ್ ಮಿರಾಜ್ಯ ಫತುರಾಫ್ ಎಮಿಹುಗೆ ಸಿಫಾಗ್ ಇತುರು ಕೊಫಿ ಎಮಿಹುಗೆ ಉಳದುತಂ ಇತುರು ಕೊಫಿ ಎಮಿಹುಂ ಗಾಯಮೆತಿಬೆ ಸರ್ಹದ್ದುತ ಇತುರು ಕೊಫಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶಖ್ಸಿಯತ್ ಖರಾಬ್ ಕೊ ದಿವಿಹಿನ್ನಕಿ ಟೆರರಿಸ್ಟುಂ ಕಮ ಬೇರ್ ಗೌಮ್ ತಕ ದಕ್ಕಾಫ್ ವಿದೇಶಿ ಮಸಕೆತ್ತರಿನ್ ಗಿನವೆ ಎಮಿಹುಂ ಹಿಂಗಾ ವಿಫಾರಿತ ಗಿನವೆ ದಿವೆಹಿ ಫಸ್ಗಡುಗ ಬಾಕಿ ವಿಚ್ ಹೆಂಗ್ ಹವ್ವರೆ ಗಿನ ಆಯ್ಲಾಗೆ ತೆರಿಯ ಮಸ್ತುವಾ ಎಚ್ಚತಿ ವದಿಜ್ಜೆ ಇತ ದರಿನ್ನೆ ಹದಾಕು ವಿಚ್ ದಿವೆಹಿ ವತನ್ ಮೇದೆ ಗೊವನಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿದ ತುರ್ಕುರ ಮಿಸ್ರಾಬ್ ಬದಲ್ ಕುರ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಕುರೈಫಾವ ಸಿಯಾಸಿ ಲೀಡರುನಾ ಮೇದು ಅದುಂ ಕುರಾನೆ ಉಮ್ಮೀದೆನ್ನೆ ಎಮಿಹುಂ ದೆಂಗ್ ಇತುರ ಗೆನೆಸ್ತೇನೆ ಆ ವೌದೆನ್ನೆ ಎಮಿಹುಂ ಕಿಯಾದೇನೆ ಆ ವಾಹಕೆನ್ನೆ මියදු දිවෙහින් ඉන්තිසාර් කුරණී තවදීමා තජ්රිබා හොරි තෙදුවෙරි ඉඛලාස්තරි හරුදනා ටීමේ ෆෙන්නානි දුවහක මි දවලෙන් අලුන් තර්තීබ් කොද්දේනේ ආ බයක ආ හරකාතක ගෞමි හරකාතක දිවෙහි වතන් දිවෙහින්න අඹරා හෝදා දේනේ හරකාතක මි සබබ් තකටක සියාසි කුතුන්නා තවදීමි කුතුන්නා හරුදනා කම කුතුන් ගාබිල් इतना बैक जमावे ड्रीम टीम इकुदवादा मिराज मुलिंग आ मिसराब का गिंदी मटका दिवे गौमी हरकात को नमुगा मुलिंग आ गौमी हरकाते उफेद मुग मसक्के अलगुन में इतना बैक गुलिगे फराव मी दिवे वतन अबरा दिवे हिन्ना होदा दिनुमा फरा हरकाते मी करप्ट पॉलिटिशियनों के अतुं मी वतन अबरा अतुदा मी गौमगा हरी बोडेती मसल तंग हल्लु को मिराज अमिल फैमच्च निगुम फरा गौमी मसिकते मी गौम अमिल फैमच्च अदु निगें ओती सियासी रेहकुं कुरी होदाय ए रेहुगा कुरी होदुम मसिक्के नुको गौमगा हरी गोस्कंकम गे वाहक गोली खम्मती गया ट्विटर गया फेसबुक गा दक्कागें निर्वेने नतीजा नोना मी गौम बदल कुरवेनी अमली गोतुं मी मसिकतुगा बैवरी विच इस्लाम दीना मी वतन दके लोबिवा इखलास तरी एम्में अलगुन में मी फरा मसिकतुगा बैर वडाएंगे देवुमा दावतरवा डीएनए की अन्न रियासी इंतखाबा उफेद हरकाते नो अदि मी अलगुन के कैंपेन हरकाते विष्णु डीएनए की राज्य ट्रांसफॉर्म कुरुमा उफद्दा हरकाते नमवेस अन्न रियासी इंतखाब वाणी मिगोम ट्रांसफॉर्म कुरुमा लिबे फुर्सत होगे तेरे ए फुर्सत का बेनु हिफानी किहने तो निम्मानी ए इंतखाब खार वीमा डीएनए मी उफद्दनी दिवेहिंगे मुरालिकमा दिवेहिंगे हीवागी कमा दिवेहिंगे मसक्केत्तरिकं अमुरा गेन्ना डीएनए मी उफद्दनी इस्लाम दीनुगे रिबत अखलागा मती तअलीमा हुनर फक्का इफावा जीलें उफद्दा ए जीलुगे खोंडुगा मिगोम तरग्गी इफावा गौमकं हेदुमुगे मतिवेरी मकसदुगा डीएनए मी उफद्दनी इस्लामी दौलते मिनिवन दौलते अमिल्लवंत दौलते करवर कुर्मा दिविहिन्नकी अबदु नाहरिगंडु हिफागें बेर गौम तक्कारिय सलांजहन दुआ बयका नूमा अलगुन में वकालत कुरान कुरियंग में दोस्त होगा गौमी सियासी इज्तिमाई इक्तिसादी हुरिया प्लेटफॉर्म तहेगा मिराज बदल कुरुमा मिराज ट्रांसफॉर्म कुरुमा अलगुन में वकालत कुरान बैंक अल्लाह अलगुन में मसिकतुगा बरका लवाश कोविड के नुरक्कदुं मिगोम सलामे वे मि नुरक्कदुं अरागतुं हिय तौफीक अलगुन में इम्मेना मिंवर कुरवाही अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शुक्रिया उमर नसीर मिहाई साबुन दिवे नेशनल एक्शन डीएनए लॉन्च कुरुम के इवेंट मिने मुनी शुक्रिया।